तुम बाल कहले बोली तुम देहर निआ लगे या तो तमें रुह कथाटा मुझे बुझुची अयो बाबू आपण आम घर केथर आसिले 4 थर कौन हिसाब कर कहते भोजी खाइक आइले सेमती कौन बागेचु नहीं कहते तुम मो बाल को बाल बोली कहबनी मो बाल को बाल बोली कहले मो बाल को भारी जोरे बाधुची तोर किसी ना मुझे सब हसुए मुझे सब भावे बोधे दाना पानी जोटी जार लेखा यहाँ बुझे देखिली सुजोग मिलूँ ताले पलि आइली मन जाइर इच्छा था मोर भी इच्छा था पलि आइली जय जगन्नाथ आज आरंभ है शुभारंभ बहुत भल मैंने आम टीमटा हूँ बहुत भल टीम यहाँ हूँ अंतर कथा किए शुणिले खराब भी भाई किंतु मत बहुत खुशी लगुच मन जाए सागर मुझे आगुरी थी चलणी गोटे जो माने से जो चलेबा निआरा मु बहुत खुशी से आखि आगर रखी मुझे वर्ष आसी जहाँ हो भलर कटो निश्चित मत लगुच ना अंतर किसी ना मु तो सब हसुए मु बहुत खुशी गुरु मोर माने सांगे आगु पुराणा पिला गुरुर मोर जोड़ी तेणुक गुरु मु कृष्ण आदा सांगे भी मुझे शूटिंग टाइम रे तेणुक कृष्ण आदा गुरु मु 3 जन भल हम पूर्व थी सिंह बाहिनी सेमती कही हेनी माने भाग्य मुझे सब भावे बोधे दाना पानी जोटी जार लेखा यहाँ बुझे तापर एठिकी बेसी आसबार कारण मन जाई सांगे मुझे आगुरी थी सुजोग अवश्य मझिर 2-3 थर मन जाई माने आनिया को चाहती मु भी आसिया को चाहिए किंतु आसीपारनी किसी असुविधा होती बोधे मुझे आसीपारी ना तापर जब देखिली सुजोग मिलूँ ताले पलि आइली मन जाइर इच्छा था मोर भी इच्छा था पलि आइली घर पार्टी कहले बहुत दिन है मन जाए यहाँ 3 नंबर पहला माने पार्वती रे थी मन जाई थे आम कौन आम त्रिनाथर थे से मन जाए मुझे जानी आर वर्ष सॉरी रंगमहल रे मन जाए सागर थी ए वर्ष पुणी आसी जो टिके पूर्व कहले चलो तो हो ठीक है जो रुह तुम बाल कहले बोली तुम देहर निआ लगे या तो तमें रुह कथाटा मुझे बुझुची अयो बाबू आपण आम घर केथर आसिले 4 थर कौन हिसाब कर कहते भोजी खाइक आइले सेमती कौन बागेचु नहीं कहते आसने बीमा बाबद जास कर कौन ना कौन बार 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 बाल बोली कहते हाँ नाटा बाल गाँ लोक सदारे डाकती बाल ता बोले तुम कह बाल नहीं कहीपरनि बाल तुम चुपके ठिया हुआ तुम जबतीय रोग अच्छी गैस प्रॉब्लम अच्छी डायबिटीज अच्छी टीबी फ्रिज सब अच्छी तुम ठिया हुआ आउ टे गाड़ी दे सारे है शुण मो बाल कह कथा आज तुम मो बाल को बाल बोली कहबनी मो बाल को बाल बोली कहले मो बाल को भारी जोरे बाधुची बुझिल बाल बुझे देली तुम खुशी तो से गोटे तुरा काढ़े रही इंद्र भुवन आसिले सिंह बाहिनी को मिस करी केवल मिस आम तो कलाकार सब मिस तो करी निश्चित एठू गले भी जदि भविष्य कड़े गली मिस करी निहाती आर वर्ष को से जीवे पीयूष जीवे इच्छा हुए पीयूष नाई से पीयूष मोर माने पीयूष भल पिला मते बहुत सम्मान दिए सी आज के डेट्रे से भल मनीष मुझे सांगे रहा चाहिए कौन रही न था ना रही सेमती किसी ना से जो था भलर था मुझे ये अच्छी भलर अच्छी समय कह किए कौटी सेटा कथा नुह पीयूष सांगे रही मुझे खुशी होता रही भी खुशी हेबी ना भी खुशी हो पीयूष जो था भलर था भल बहुत भल नाई नाई खाइबा पीवा रहिबा सब भल थिला किसी असुविधा नहीं मोर किसी असुविधा ही नहीं कहती आमर भी किसी बाइट दौरान माने बाइट देले कलाकार माने दर्शक माने किसी खराब कमेंट्स आसुची कौन ना कलाकार माने तेलिया जो पाटे रही मालिक उठे किए ना ना मो सांगे जोटा घटी था मुझे कहे सिंह बाहिनी मालिक आम भारी भल पाती आम 2 जन को मिस अंडरस्टांडिंग आम पलि आइलु बाकी इच्छा भी आमर थिला एठिक आसबार थिला अनेक आगुरी कई आगुरी कहली से दृष्टि मुझे आइली किंतु से मालिक आम किसी खराब करना से बहुत भल रहा खाइबा पीवा सब ठीक ठाक थिला पार्टी पाखे एमती सम्मान तो करिया को डाकती मेंबर्स माने कमिटी मेंबर्स माने डाकती आसता बाकी 8-10 दर भाया देखी बोधे लगुच नाई आसिले कौन भितर है मुझे तो कहीपरि बोधे अधा सीजन पूर्वर बोधे लगुच ठीक से कहीपरनी
ସେଇ ତାପରେ ଆଉ ବାବୁ ଆସିଲେନି ଯେତେ ଥର ବି ଆସନ୍ତି ବାବୁ ଲୁଚିକି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆସିକି ପଳାନ୍ତି ଆମେ ବି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କଥା ଆମେ ହଉ ଆସନ୍ତିନି ଅଭିମାନରେ ଆସନ୍ତିନି ବୋଲି ଶୁଣା ହୁଏ ଏମିତି ତ କିଏ କେତେ କ'ଣ କହିବେ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ କ'ଣ ମେଞ୍ଚାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାନରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ମେଞ୍ଚାଇ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକି ନାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 8-10 ଜଣ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ରହେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଫୋଡ଼େଇ ଦିଏ ମୋର କିଏ ଟିକେ ଫୋଡ଼େଇ ଦିଏ ମୋର କେହି ଫୋଡ଼ାନ୍ତିନି ମୁଁ ପାର୍ଲରର ଫୋଡ଼େଇକି ଆସେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାଟିବ ନା ଆଉ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତ କାଟୁଛି ସେଇଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ ନା ଆଉ ହେଇନି ଆମର ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନା ମନୁ କେବେ ଭାବିନି ଯାହା ସାରଙ୍କ ଲେଖା ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବାକି ସାର ଯାହା ଆଣିଥିବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ହିରୋଇନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିନା ଦେଖୁନି ହଁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅଭିନୟ କଲେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସିନ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ କମେଡ଼ି ମୋ ଗୁରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ତ 2 ଜଣ ଦୟାନା ବୁଧିଆନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଧିଆନାକୁ ମୋ ଗୁରୁ ସେ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବାକି ତାପରେ ପରେ ଦୟାନା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲି ଦୟାନା ତାପରେ ନୂଆ ପିଲା ହିସାବରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ରଖିଛି ନୂଆ ପିଲା ହିସାବରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ପା ଅଛି ଏଇଠି ଦୟାନା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦୟାନା ବୁଧିଆନା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରଙ୍ଗମହଲ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ଦୟାନା ଫାଦର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କମେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାକି ଦୟାନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ନୂଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ବୁଝେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ବୁଝେ ଯେତିକି ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଦୟାନାଠୁ ମୁଁ କେବେ ଅଲଗା ହେଲେଣି କେବେଠୁ ଅଲଗା ହେଲେଣି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଯାହା ବି କାମ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ତ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ମିଠା ଖାଉନେ ଖଟା ବି ଖାଉଛେ ପିତା କଷା ସବୁ ଖାଉଛେ ଆମ ଘର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ସ ହେଉଛି ନା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ବି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଉପାସ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିତି କଥା ତେଣୁକରି ଭଲ ଖରାପ ଲାଗି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ମେଲ୍ ଆକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ମୁଁ ସେମ୍ ଏଜ୍ର ଜଣେ ଆକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ବୁଢ଼ା ନମ୍ବଳ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ହିରୋ ଯିଏ କମେଡ଼ି ହିରୋ ଯିଏ ସେମ୍ ଏଜ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ସେମ୍ ଏଜ୍ର ଆକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ବୁଢ଼ା ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା କଥା କହିପାରୁଥିବା ମୋ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋ ଯେଉଁ ଫାଦର କମେଡ଼ି ମୋର ତ ସେ ହିରୋ ନୁହନ୍ତି ମୋ ବାପା କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କମେଡ଼ିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଆ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚଗନ ବଡ଼ବାପାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ତ ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛେ ଲାଗ 2 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସିଂହବାହିନୀ ଆମେ ଥିଲୁ ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୟସରେ କିଛି ନାହିଁ କଥା କହିପାରୁଥିବା ହେଲା କଥାକୁ କଥା ମିଶିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଏନ୍ଜୟ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ